Born in East Los Angeles and raised in Compton, California, Theresa Alvarez-Diaz enjoys the richness of her cultural background. Currently, she lives in a border city and embraces her borderlander status. Her husband Victor and children Dana, Sharon, Victor III, and Ivan support her passion and drive to ensure education continues to be the catalyst for a better world. Her eldest daughter, Dana, has given her two beautiful grandchildren, Maui and Dana. Theresa is an educational administrator and the director of Calexico Mission School. She has worked in education teaching junior high school through university. She has served as an elder in her church, women's ministries, as a director of Shine, a young women's ministry. Theresa obtained her bachelor's in international business and a master's in Latin American studies, economics, with the goal of working for binational organizations. However, God pulled her into education 28 years ago. Theresa Alvarez-Diaz has been with For Real Women International, an organization dedicated to women's empowerment, for 8 years. With 4RWI, she has traveled internationally to speak at conferences, providing seminars and workshops for women and teens. She's also one of 4 hosts of Pink Room Live, a platform for discussion on urgent issues that affect women. Her favorite activities are public speaking, hiking, reading, watching movies with her family. Patty Cuyan holds an associate degree in business from the University of Phoenix, a bachelor's degree in liberal arts, a master's in counseling, and an education specialist degree in school psychology from La Sierra University. In March 2016, Patty started podcasting as the official voice for the Ellen G. White Notes for an Adult Bible Study Guide. The Spanish audios are distributed via many popular social media platforms, and these audios are also played on different Christian radio stations. Patty's voice travels through the media to different parts of the globe. She's well known for the final phrase in the audios: Puedes tener paz en medio de la tormenta porque Dios está en control. You can be at peace in the midst of the storm because God is in control. Patty has been a member of For Real Women International for the past 6 years, and she currently serves as a personal wellness and empowerment coach. Patty is a public speaker and has presented on topics related to mental, emotional health, abuse prevention, marriage and family in countries such as Panama, Costa Rica, Colombia, Dominican Republic, and various cities in Mexico and the United States. Her list of hobbies include traveling, cruising, walking and hiking, reading, and spending quality time with her husband, family, and friends. She enjoys watching the sunrise and the sunsets, especially by the beach. A sunrise is the beginning of a new day and new things, and the opportunity to be better than yesterday. A sunset is a new opportunity to be at peace and reset. Her purpose in life is to help women to find their full potential. Nacida en el este de Los Ángeles y criada en Compton, California, Theresa Alvarez-Diaz disfruta de la riqueza de su origen cultural. Actualmente vive en una ciudad en la frontera y acepta su condición de fronteriza. Su esposo Víctor y sus hijos Dana, Sharon, Víctor III e Iván apoyan su pasión y su impulso para asegurar que la educación siga siendo un catalizador para un mundo mejor. Su hija mayor Dana le ha dado 2 hermosos nietos, Maui y Dana. Theresa es administradora educativa y directora de Calexico Mission School. Ha trabajado en educación durante 28 años, enseñando desde secundaria hasta la universidad. Ha servido como anciana en su iglesia, como miembro del Ministerio de Mujeres y directora de Shine, Ministerio de Mujeres Jóvenes. Theresa obtuvo su licenciatura en negocios internacionales y una maestría en estudios latinoamericanos, economía, con el objetivo de trabajar para organizaciones binacionales. Sin embargo, Dios la empujó hacia la educación hace 28 años. Theresa Alvarez-Diaz ha estado con For Real Women International, una organización dedicada al empoderamiento de las mujeres, durante 8 años. Con For Real Women International ha viajado internacionalmente para hablar en conferencias que ofrecen seminarios y talleres para mujeres y adolescentes. También es una de las 4 presentadoras de Pink Room Live, una plataforma de debate sobre temas urgentes que afectan a las mujeres. Sus actividades favoritas son hablar en público, hacer caminatas, leer y ver películas con su familia.
Patty Cuyan tiene un título asociado en negocios de la Universidad de Phoenix, una licenciatura en artes liberales, una maestría en consejería y un título de especialista en educación en psicología escolar de la Universidad La Sierra. En marzo de 2016, Patty comenzó a hacer podcasts como la voz oficial de las notas de Elena de White para la guía de estudio bíblico para adultos. Los audios en español se distribuyen a través de muchas plataformas de redes sociales populares. Estos audios también se reproducen en diferentes estaciones de radio cristianas. La voz de Patty viaja a través de los medios de comunicación a diferentes partes del mundo. Es muy conocida por la frase final de los audios: puedes estar en paz en medio de la tormenta porque Dios tiene el control. Patty ha sido miembro de For Real Woman International durante los últimos 6 años y actualmente se desempeña como entrenadora de empoderamiento y bienestar personal. Patty es oradora pública y ha presentado temas relacionados con la salud mental y emocional, la prevención del abuso, el matrimonio y la familia, en países como Panamá, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y varias ciudades de México y Estados Unidos. Su lista de pasatiempos incluye viajar, hacer cruceros, caminar y hacer senderismo, leer y pasar tiempo de calidad con su esposo, su familia y sus amigos. Le gusta ver el amanecer y los atardeceres, especialmente en la playa. Un amanecer es el comienzo de un nuevo día y de cosas nuevas y la oportunidad de ser mejor que ayer. Un atardecer es una nueva oportunidad para estar en paz y restablecerse. Su propósito en la vida es ayudar a las mujeres a encontrar su máximo potencial. Hello, ladies. It's a pleasure to be here with you. Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en esta tarde. De igual manera, les extiendo un muy caluroso saludo. I, greet you warmly because it's beautiful. It's a beautiful 70 degrees here in the Imperial Valley Desert. So may we, not only have a wonderful time today. I know that some of you are having to take out all that warm clothes right now because of the weather. Hopefully, we'll get you through this and you'll have some good takeaways. Esperamos que, aunque algunos de ustedes tengan que estar sacando ahorita los suéteres, podamos compartir con ustedes unas cosas que se puedan llevar y utilizar el día de hoy. During this summit, we have had the opportunity to learn about our self-care. Durante toda este cumbre hemos tenido la oportunidad de aprender acerca de nuestro cuidado personal. Since Friday, we were able to listen to thoughtful and provocative presentations that provide many lessons and in many cases refresh what we already knew, but we got forgotten. Durante toda esta cumbre hemos tenido el privilegio de escuchar esos seminarios que nos están con pensamientos profundos y presentaciones que nos hacen pensar y recapacitar, que nos proveen lecciones y nos ayudan a refrescar lo que ya sabíamos, pero que teníamos olvidado. One of the most important lessons is to reflect in our needs and to take care of ourselves. Una de las lecciones más importantes es reflejar en mis necesidades y cuidarme a mí misma. Today's presentation is no different. It is easy to tell someone to make change, to add self-care to their lives, but in many cases, we forgot the little things or the little people that could get on our way to get to our goals. La presentación del día de hoy no es diferente a las presentaciones que hemos tenido. En algunos casos es muy fácil decirle a la gente, haz cambios, haz esto, añade a tu vida, quítale, ponle. Pero en muchas veces olvidamos las pequeñas cosas que pueden atorarse en el camino o si así le podemos decir, las pequeñas personitas que se pueden atravesar en nuestro camino para llegar a cumplir estas metas.
Recently, to be on the exact date, November 30th, my grandbabies came to visit from Washington. And my daughter called and said, I'm going to, fly to you. And is it possible that the babies can stay with you? I said, babies, 3 and 1.5 can stay with you for approximately the rest of the month. And then I'll pick them up and during Christmas, grandma, of course, I want to spend time with my babies. Durante este tiempo, hemos estado en el día 30 de noviembre, mi hija me llamó y me preguntó si era posible que yo me pudiera quedar con mis nietos, uno de 3 años y uno de 1 año y medio, para para poder ayudar a cuidarlos por alguna situación que estaba pasando en su trabajo y necesitaba sacar a los niños y venirse para acá conmigo. Entonces, estuvimos cuidando a los niños desde el día 30 de noviembre. My husband and I are empty nesters. It's just me and him. And every morning we wake up early. Our first thing is to do our worship together. We do a lot of things together because it's just me and him. We worship, and then after worship, we go, we exercise, we take a walk. If he has to go to work, he goes to work, but I always take a walk, and I do a lot of things that are in benefit of me. Mi esposo y yo no tenemos a nadie más que él y yo. Entonces, nuestros nietos, cuando ellos, mi hija nos pidió que los cuidáramos, nosotros nuestro horario es levantarnos temprano, tener nuestro devocional, orar juntos, hacemos muchas actividades juntas porque es solamente él y yo. Y en la mañana, después de nuestro devocional, lo que hacemos es salir a caminar o ejercitarnos. Y cuando él tiene que trabajar, dependiendo de la distancia, él se va y trabaja, yo camino. Entonces, when the kids were here, when the babies were here, when the grandbabies were here, I was excited. I was happy. I love them. However, everything changed. Cuando nuestros nietos estuvieron aquí, a pesar de que los amamos y son nuestros ojos, todo nuestro mundo cambió. What we needed to do is we needed to sit down, me and him as a couple, and decided what changes we need to make in order to fulfill our needs and to continue with our life. Lo que necesitábamos hacer, porque ahora nuestra vida cambió totalmente porque nuestros nietos estaban aquí, era sentarnos y hablar y decidir qué cambios íbamos a hacer para que nuestra vida continuara lo más normal posible y continuar supliendo nuestras propias necesidades. One of the things that happen is we wake up early, and in the middle of our devotion, the kids wake up. We couldn't finish our devotion. And I couldn't do any walking because it was too cold outside for them. And also I couldn't go exercising because I have 2 kids that I have to watch out before me. Una de las cosas que cambió es de que cuando estábamos haciendo nuestros devocionales, nuestros nietos despertaban y no terminábamos el devocional. Estaba demasiado frío para yo poder salir a caminar con ellos, entonces yo no podía caminar, no podía ejercitarme. Me estaba convirtiendo en una bruja. I was transforming into a witch because I couldn't do my normal life. And for those that know me, if I'm stressed, I exercise. If anything, it's take a walk for me to distress, to change my life, to do a lot of things. Una de las cosas que estaba pasando era de que yo me estaba convirtiendo en una bruja porque todo estaba cambiando. What happened with this story? What am I saying with this story? I'm not saying that
I don't love my kids or I don't love my grandbabies. I love them. I love my little people and I love them so much, but I love me too. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esta historia? Amo a mis pequeñitos, los amo con toda mi vida, pero también me amo a mí misma. What I needed to do is sit down with my husband and we decided to wake up earlier in order to complete our worship together. And at night, instead of when they go, my grandkids go to bed, our goal was to go to bed at least 1 hour or 2 hours right after they go to bed. They usually go to bed around 7:30. Our goal was to go to bed no later than 9, so we can wake up earlier than them. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros hablamos y decidimos despertarnos mucho más temprano para poder hacer nuestro devocional y yo poder hacer mi ejercicio sin molestar a los niños, sin sacarlos al frío. Y entonces en la noche decidimos ir a dormirnos no más tarde que 1 hora o 1 hora y media después de que los niños se hayan puesto en la cama. During nights, we have a tendency to read together or listen to a book. In other words, I read and my husband listen and sleep. Durante la noche tenemos la tendencia a leer un libro juntos. No podíamos hacerlo porque ahora estaban los niños. Entonces, lo que hago es leer o escuchar el libro y mi esposo a veces está a un lado mío, descansamos y escuchamos. What I'm trying to say is that a lot of times we forget about these little people and we think that our life can go just as normal. Lo que trato de decir es que muchas veces olvidamos que esas personas pequeñitas vienen a cambiar nuestra vida y nuestra vida va a seguir normalmente, pero no es así. Loving me and put me first is the most important thing. Amarme y cuidarme a mí es lo más importante. There's a saying that says, if mama it's okay, everything, it's okay. If mama is happy, everybody's happy. Hay una frase que dice, si la mamá está bien, todos están bien. Si la mamá está feliz, todos están felices. Today's presentation is for those that in the near future will have a little people around them. And for those that already have little people, as mom, aunts, grandmas, etc. La presentación de hoy es para aquellos que en algún futuro llegarán a tener gente pequeñita con ellos, a las futuras mamás. Pero también para aquellas que tienen pequeñitos con ellos, que ya son mamás. Son tías, son abuelas, son amigas. At this time, I would like to ask a question. Okay, I wanted to ask, and if you can answer in the chat, what are some of the myths that you have heard about motherhood? ¿Cuáles son algunos de los mitos que has escuchado acerca de la maternidad? Exactly, you cannot have a career and be a mother. You can't, it's just a myth, because everybody that is here, we are mothers and we have a career, most of us. There's a lot of myths. Exacto. Being a mother is being in a second level. You're not, what it means by that is that a lot of times they don't give you the opportunity to succeed in your career just because you're a mom. There's a lot, motherhood is very demanding today, nor for professional women. Exactly. If you're a professional, you cannot have, according to the myth, if you're a professional, you cannot be a mother. There's a lot of other myths, but I will concentrate in just a couple. As a mother, you can have fun. It's I have a lot of fun with my daughters. So that's a myth.
Como madre, tú no puedes divertirte. Eso es mentira, porque las madres podemos divertirnos también. You can't be sexy. No puedes ser una mujer muy sexy. Mentiras. Anyway, this afternoon, en esta tarde, I will concentrate in some of the myths that they were talk about motherhood. En esta tarde me voy a concentrar acerca de unos mitos que están que se hablan acerca de la maternidad. Number one, mom, if you're pregnant, you have to eat for two now. That's a lie. You have to eat healthy. You have to eat healthy. And you don't have to eat to fulfill two people or to satisfy two people. You have to eat supplements, and your supplements include, folic acid, iron, calcium, vitamin D, and all those omegas that, the doctor will recommend to you, but it doesn't mean that you have to eat for two people. Una de las cosas que mencionan es de que la mujer que está embarazada o que está planeando tener un hijo o un bebé es que tiene que comer ahora por dos personas. Eso es simplemente un mito. Usted como madre, como mujer que desea tener un bebé, tiene que mejorar su estado nutricional y también administrar algunos suplementos vitamínicos, nutrientes, para que puedan no solamente alimentarla a usted, pero también al bebé. Y especially those that that are a little bit overweight, they have to watch what they eat, because you don't want to keep the baby weight and your weight. That will cause a little bit of more situations in your life, like what I'm talking is diabetics, which is hypertension, diabetes, etc. Algunas de las cosas que tenemos que tener cuidado con la comida que tratamos de ingerir cuando se está embarazada o en el proceso de quedar embarazada es qué tipo de comida ingieres, porque tienes que tener cuidado de la hipertensión, de la diabetes gestional y de todas esas cosas que pueden traer riesgos para ti y para el bebé. Another thing that I want to show you a picture really, really fast. I'm going to share with you this. Oh, come on. One of the things that they always say is that during pregnancy or during the process of getting pregnant, you cannot exercise. So I'm going to show you a picture and I want you to tell me, voy a enseñarte una fotografía y yo quiero que me digas qué es lo que estás mirando allí. This is a 36-week pregnant lady. Do you think she should be lifting weights? Yes or no? Esta es una mujer que tiene 36 semanas de embarazo. ¿Ella debería estar levantando pesas? ¿Sí o no? This is her 36 weeks. Somebody mentioned that it could do it unless she has the, if she had the proper training and also if she had the guidance. This is my daughter, Viana. The picture that I show is my daughter, Viana. When she was 36 weeks, she was doing exercise every day. And esta es mi hija Viana cuando tenía 36 semanas de embarazo y ella estaba practicando sus ejercicios todos los días. Exercise will protect your uterus and further complications. El ejercicio muchas veces te ayuda para prevenir las complicaciones del embarazo. Some of the benefits of exercising during pregnancy, it could be the reduction of C-section or appropriate maternal and fetal weight gain. Una de las cosas que se pueden hacer cuando estás ejercitando, que estás embarazada, es la reducción de las cesáreas
y en muchos casos también acomodar el peso de la mujer y del bebé. Unless the doctor tells you that you are at risk, you are welcome to exercise. A menos que el doctor te diga que tú no puedes hacer ejercicio y que estás en riesgo si haces ejercicio, entonces siéntete libre de hacer el ejercicio. Pero como alguien mencionó en el chat, like someone mentioned in the chat, you have to if you have never exercised before, and all of a sudden, because you're pregnant and because you heard Patty saying that it's okay to exercise during pregnancy, then you start exercising, that's a big no-no. You can do some light walking. You can walk, and that's basically about it. But don't start running, don't start lifting weights just because, you're pregnant. Una de las cosas que mucha gente hace, y porque es bueno hacer ejercicio, pero si nunca en tu vida has hecho ejercicio y de repente, porque estás embarazada y porque escuchaste a Patty Cuyan que aquí dijo que está bien hacer ejercicio, vas a ir a comenzar a hacer ejercicio porque estás embarazada y de repente algo pasa, no. Tienes que hacerlo gradualmente y tienes que estar bajo tu cuidado médico. You have to do the exercise. If you have never exercised before, you have to do it. You have to start your exercise routine gradually and always try to be under doctor's care. When my daughter was doing all this exercise, I didn't worry about it because she's always been active. Cuando mi hija estaba haciendo todo este ejercicio, yo no estaba preocupada porque toda la vida ella ha sido muy activa. Now, if my other daughter, her twin sister, will get pregnant and start exercising, then I will worry. Ahora, si mi hija, que es gemela de mi hija Diana, mi otra hija, quedara embarazada y comenzara a hacer ejercicio, entonces sí me preocuparía, porque ella siempre ha tenido una vida sedentaria. My other daughter, she has more or less a sedentary life. So that's one of the things that you have to take into consideration. Another myth, otro mito, is that you cannot have an active sex life. And including that, a lot of times they say that if you have trouble in your marriage and you have a kid, by having a baby, you will save your marriage. Y muchas veces se dice que no puedes tener una vida sexual activa. Y yendo en ese camino, se ha dicho que si tienes problemas con tu matrimonio, que si tienes un bebé, los hijos vendrán a salvar el matrimonio. Eso es totalmente mentira. If your relationship is going down the drain, a baby or a child is not going to come to fix your relationship. Si tu relación con tu pareja está yendo por el drenaje, está yendo al piso, un bebé no va a venir a arreglar la situación de una situación ya, de una relación mala. So, tenga cuidado, haga su situación antes de quedar embarazada, trate de arreglar su situación. Before you get pregnant, try to fix your relationship. Don't think that the baby will come and fix your relationship. In some cases, having a baby, it will take you apart from your husband for a little time. And those are times, according to some studies, that's the time that men take advantage to find another relationship. Si usted está planeando quedar embarazada porque tiene una relación difícil en el matrimonio, no piense que ese bebé va a venir a arreglar la situación. Arregle su situación primero, porque han hecho estudios cuando ese tiempo donde usted se separa de su esposo mientras atiende al bebé, lo que va a pasar es de que ese tiempo muchos hombres aprovechan para tomar otra relación en su vida. Unless directed by your doctor, a pregnant woman could have a normal sex life and intimacy with her husband. A menos que sea una dirección por tu doctor, una mujer embarazada puede tener una vida normal
y tener intimidad con su esposo. Those are some of the myths that are mentioned. And there are a lot of myths, but we're not going to continue with the myth list. Esos son los mitos más básicos y más importantes que queríamos mencionar en esta tarde. Y no nos vamos a quedar hablando solamente de mitos. Queremos hablarte de otras cosas. I wanted to talk to you as a mom or as a future mom. What are some of the things that you can do in order to have your life in order, to not to be so stressed as being a mom? Lo que queremos hablar contigo en esta tarde es algunas cosas que tú como mamá o como futura mamá puedes hacer para que el estrés no sea tan elevado en tu vida y que puedas tener una vida mejor. One of the things that we discussed with Theresa is aromatherapy. And you guys know us. You guys know most, Theresa and I, we do a lot of essential oils. Una de las cosas que hablamos con Theresa es que queríamos hablar era acerca de la aromatherapy, de la terapia aromática y los beneficios de ellas. Los que nos conocen saben que Theresa y yo usamos aceites esenciales, somos fanáticas de eso y hay un antes y después de los aceites de nuestra vida. There's a before and after essential oils in our life. So we are fanatics. We are extremely fans of aromatherapy and essential oils. One of the benefits, I mean, there's a lot of benefits, but as a mom or as a future mom or as a pregnant woman, you need to understand that aromatherapy can give you anxiety relief, encourage your sleep, ease your headaches, reduce your stress, stop the insomnia, will help you to manage your pain. It could boost your immunity. It could help you to improve your mood. Una de las cosas importantes que tienes que saber que la aromaterapia puede hacer para ti como mujer embarazada, como mujer, como futura madre que quieres quedar embarazada, es saber que la aromaterapia te puede bajar los niveles de ansiedad, animarte a que descanses mucho mejor o duermas más, quitarte los dolores de cabeza, reducir el estrés en tu vida, quitarte el insomnio, ayudarte a manejar el dolor, levantar la inmunidad de tu cuerpo y también a cambiar tu manera en que puedes, tu estado de ánimo. One of the things that I want to emphasize, una de las cosas que quiero enfatizarme, y esto es para las futuras mamás. Me quiero concentrar porque sé que aquí hay jovencitas escuchándonos, mujeres que aún no han sido madres y en un futuro quieren ser madres. I want to concentrate in those that are planning to be a mom in the future. When the baby is about to be born, cuando el bebé está a punto de nacer, recuerda, try to rest as much as possible. And remember that you are the one who makes the final decision. Una de las cosas que quiero enfatizar en esta tarde, quiero que sepas que tienes que descansar. Trata de descansar lo más posible. Y recuerda que tú, la mamá, la que está embarazada, la que va a dar a luz, es la que tiene la decisión final en muchas de las cosas. One of the myths that, a lot of times they mention that you are a better mom if you have the baby without any painkillers or epidural. You know yourself and you know your body. You decide if you want an epidural, you decide if you want painkillers, you decide what you want because you know your body. Una de las cosas que es importante que mencionan es que tú vas a ser una mejor mamá si tienes a tu bebé
sin ningún medicamento para el dolor o sin darte la inyección epidural que va en la columna para quitarte el dolor y poder que tu cuerpo esté como en anestesia. Pero déjame decirte que tú conoces tu cuerpo y te conoces a ti misma. Tú sabes lo que tú deseas. Nadie te va a criticar, ni vas a ser mejor mamá si decides tener la anestesia o si no decides tener la anestesia. Nobody's going to criticize you if you decide to have the epidural or not to have the epidural. My daughters, my 3 daughters that are moms, they decided to have their babies without any drugs. Me, by ignorance, I had my daughters without any medication. Oh, it was something else. Mis hijas, ellas decidieron, por haber estudiado y escuchado y todo, ellas decidieron de sí mismas tener a sus hijos sin tener ninguna droga o sin tener la medicamento epidural. Yo, por ignorancia, tuve a mis hijas sin medicamento. Fue algo especial. Las que son mamás me entienden. Otra de las cosas que muchas veces la gente te va a decir es que tú vas a ser mejor mamá si les das, si les das pecho en vez de fórmula. You're going to be a better mom if you breastfeed your baby instead of having formula. Educate and read about the benefits of breastfeeding versus formula and make your decision. Una de las cosas que te van a decir es de que tú vas a ser mejor, una mejor mamá, si les das leche de pecho o si amamantas a tu hijo o si en vez de darles fórmula. Edúcate y lee acerca de los beneficios de amamantar y de la fórmula y entonces haz tu decisión. La clave aquí es decisión, es tu decisión. Otra cosa muy importante, you decide who do you want in the delivery room. As a grandma, I wanted to be in every single birth of my grandbabies. However, I allow my daughters and my son-in-law to decide if they wanted me present in there. I was not going to impose myself. Tú decides a quién decides tener en el cuarto de cuando van a nacer el bebé. Como abuela o como futura abuela, yo quería estar presente en cada uno de los nacimientos de mis nietos, pero yo decidí respetar y darle el espacio a mis hijas y dejar que ellas decidieran juntamente con su esposo a quién deseaban tener ahí. You decide who you want to be with you at your home after the baby is born. Tú decides a quién decides tener en tu casa después de que tu bebé nació. I'm going to tell you my story. When my twins were born, not my first, not my second, but when my twins were born, te voy a explicar mi historia. Cuando mis gemelas nacieron, no mi primera hija, no mi segunda hija, mis gemelas, que son las terceras. We lived in a small house whose the restroom was in the middle of the baby's room. There was only 2 bedrooms. It was a bedroom in the back, in one side, and the bedroom on the other, and the master bedroom on the other side. And it was connected. In order to go to the restroom, you have to go to either the master bedroom or the baby's room. Nosotros vivíamos en una casa donde era muy pequeña y para ir al baño tenías que pasar por el cuarto de la pareja o el cuarto de donde dormían mis hijas. It was a nightmare when my mother-in-law decided to come and stay with us for 2 weeks. She decided on her own. Fue una pesadilla cuando mi suegra, tratando de ser buena gente, trató de venir a ayudarnos y quedarse con nosotros 2 semanas. Ella los decidió por sí misma.
When she was at home, even though that was a small home, she wanted to bathe my babies. She wanted to do a lot of things that it was my responsibility. Cuando mi suegra vino, ella quería hacer muchas cosas que como mamá eran mi responsabilidad. But I wanted to bond with my babies. I wanted to bond with them. And yo quería tener ese amalgamiento con mis hijas, pero no se podía porque había mucho ruido, mucho entra y sale. And another thing is that she wanted everybody and their mother to come and visit me to meet the twin grandbabies. Una de las cosas que ella quería hacer era que todo mundo viniera a conocer a sus nietas gemelas. So even though if I wanted to rest during the day, my rest was interrupted because they have to go through my room in order to go to the restroom. Muchas veces cuando yo quería descansar, no podía hacerlo y mi descanso fue interrumpido porque por mi cuarto pasaban para ir al baño. So you as a mom or as a future mom, you decide who do you want in your house. I have to talk to my husband, and my husband very tactically have to tell my mother-in-law to go back to her house and that we will take the babies when we were ready. Yo tuve que hablar con mi esposo y muy tácticamente mi esposo le tuvo que decir a su mamá que regresara a su casa y cuando estuviéramos listos, nosotros íbamos a llevar los bebés para que la gente los conociera y se los íbamos a llevar también a ella a casa. That's something very, very important. Remember, you have to make your decision. You are the one who make the final decision. Also, your social life is important. But you know what is more important than everything? Is your mental health. Otra cosa que es muy importante es saber que tu vida social es importante. Pero hay otra cosa más importante. Tu salud mental. During pregnancy, during childbirth, during just being a mom, it can trigger a lot of emotions, a lot of different emotions. Durante el embarazo, durante el nacimiento o simplemente por ser una mamá, tu salud mental está en peligro. Y pueden haber varias emociones que pueden llegar a ti y afectar tu salud mental. En un estudio realizado por el Maternal Mental Health Leadership and Alliance, menciona que 4 de cada 5 mujeres de color, y cuando digo mujeres de color, no me estoy refiriendo solamente, me estoy refiriendo a latinas, a asiáticas y a gentes afroamericanas. A study that was done by Maternal Mental Health Leadership Alliance mentioned that women of color, and that includes Latinas, Asian, and African American, 4 out of 5 have a mental issue during pregnancy or just by being a mom because they have a tendency not to speak up. ¿Por qué razón es que nosotros tenemos cada 4 de 5 mujeres algún problema mental durante el embarazo o simplemente porque somos mamás? Por el simple hecho de no hablar. What are some of the things that happen in our mental, and what are some of the mental issues that we ended up having? We have anxiety and excessive worry, and number 1, depression. ¿Qué son una de las cosas que pasan? Tenemos ansiedad o excesivo, nos preocupamos demasiado, y el número 1, depresión. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces no hablamos. When we have the depression and anxiety and all those issues in our minds, we start thinking other things.
Cuando tenemos tenemos depresión, ansiedad y todo eso en nuestra mente, empezamos a pensar cosas diferentes. Having a baby was a mistake. I'm not bonding with my baby at all. I'm afraid that I'm alone with my baby. I'm exhausted and I can't sleep even when my baby goes to sleep. I'm such a bad mother. My baby will be better without me. Algunos pensamientos que se pueden venir a tu mente son: tener este bebé fue un error. No estoy haciendo ese contacto con mi bebé. Tengo miedo y estoy sola con mi bebé. Estoy exhausta, pero no porque no puedo dormir, aun cuando mi bebé duerme. Soy una mamá mala. Mi bebé estará mejor sin mí. Mental health issues can not only affect you, your family, but it can also affect your baby and your relationships. Tu salud mental no solamente te afecta a ti, sino también afecta a tu familia y la relación, tus relaciones, pero también afecta a tu bebé. Cuando esos pensamientos vienen, en una mujer embarazada, puedes terminar con un bebé que tiene baja nutrición, bajo peso, y en algunos casos terminamos con migrañas exhaustas y también terminamos en algunos casos, con drogas y alcohol. What happened? It's some of our mental health issues can affect not only ourselves but also our babies. And if you are pregnant, having these situations in your mental health, you can end up with a baby with poor nutrition, exhausted, and in some cases, you can ended up with drugs and alcohol, and in many cases, high blood pressure, diabetes, and premature labor. Y en algunos casos también pueden tener alta presión y diabetes. We have to take care of our emotions during motherhood because we are important. Nosotros tenemos que cuidarnos nuestra salud mental cuando estamos simplemente porque somos mamás, porque vamos a cuidar a otros. Tenemos que encontrar ese lugar donde podemos ser nosotros mismos. We have to find that place where we can be ourselves. We have to find that place where we can leave all negative emotions and have good mental health conditions. The research mentioned that 54% of Latinas that are mothers have mental issues, and 28% of Black women have mental issues just because they are mothers. Los estudios muestran que muchas mujeres, por el hecho de ser mamás, el 54% de las mujeres latinas tienen problemas, y me voy a incluir aquí, tenemos problemas mentales por el simple hecho de ser mamás. Y el 28% de mujeres afroamericanas tienen ese problema. What are some of the things that we can do about it? ¿Qué son algunas de las cosas que podemos hacer ahora? Number one, aromatherapy. And number two, and Theresa will talk about those things in a little bit. Teresa va a hablar acerca de esas situaciones más en un momento. Pero una de las cosas que podemos hacer es terapia aromática y algunas terapias alternativas. Some of alternative therapies are acupuncture, mindfulness of meditation, give us a massage ourselves, and also brain stimulation therapy. Algunas de las cosas que podemos hacer es acupuntura, meditación, masajes, y también es una terapia de estimulación de nuestro cerebro. Teresa va a hablar mucho más de otras cosas que podemos hacer. There's always a change when you have a baby. Siempre hay un cambio cuando tenemos un bebé, pero recuerda que tú eres la más importante, porque si tú estás bien, todos los demás
estarán bien. There's always a change when you have a baby. But remember that if you're okay, everybody around you will be okay. Take it away, Teresa. Okay. Thank you, Patty, for sharing all of the very, very important pieces of information that we need to know as women. I wish I would have heard a lot of those before I had kids. So I mentioned the word expectations a little while ago. And I think that this is one of the biggest issues that as women we deal with, right? First, the expectation that you have to be a mother, right? I think that's one of the things that, especially in our communities, our cultures, there is an expectation that you will eventually become a mother. I think that one of the beautiful things about living in this time and age is the fact that we still have the right to decide whether we want to, go that route or not. One of the things that I believe is super important is that we have a clear expectation for ourselves. Whether you decide to be a mother that works or a mother that stays at home, that it doesn't matter. And this is like, now, in retrospect, I understand after many years and, many mistakes later, is that it doesn't matter what you do. It doesn't matter whether you decide to work or whether you decide to stay at home. Your children will still have issues when they grow up. They're still going to deal with pain. They're still going to have difficulty in their life. It doesn't matter how much you protect them. It doesn't matter, how well you do your job. Your children are human beings that will experience different pain, and they will make choices that are different from what you have wanted for them. So with that, I'd like to share a couple of things that I've learned along the way that I am currently, and I want to say that this is the disclaimer. This information that I'm sharing with you are the things that I am working on, not that I've achieved, not that, I'm working on this. And here it is. One of the things that I think it's taken me the longest to embrace is understand that I do not want to be the best mom ever. I did in the past. I want you to know that. I mean, I live for that moment where, my kids are like, oh, Mom, you're the best. And, one of the things that I started asking myself is why? Why do I want to be the best? What hole am I filling in order for me, to desire that? So two things that I recommend for you to do to take care of yourself, because this is what it is. If you are a mother or thinking about being a mother, or think that in the future you will be a mother, for our young women who are listening, these are two things that I want you to think about. Two words. One is stop, and the other is wait. So stop, and many of these things will apply to any relationship that you're in right now. But when it comes to your relationship with your children, this is, I think, even more powerful because of all of the expectations that society and our cultures, burden us with. These are two of the words that I consider to be helping me the most. Okay. So stop. One, stop competing with other moms. You do your own thing. If, as Patty was saying, whatever you decide, it's your decision. That's always going to be the best one. You know yourself. You need to make sure you trust your intuition. So stop competing. And that's when it has to do with the outside world. One that's cost, and I'm still working on, is stop judging my children, especially. I think that's one of the issues that I've struggled the most with, but I'm in the process of learning to stop judging my children. Stop desiring perfect children, which is a myth. That's a whole nother session. Stop controlling, another thing that personally I am working with on myself. And this is something that I was able to become aware of through therapy. And I know that in many of these sessions, there has been, the constant mention of the value of psychotherapy. Personally, I can tell you it is incredibly, incredibly valuable in my life. I have
I mean, every session has been worth it. And so one of the things that my most recent psychotherapist was sharing with me is that I need to stop transferring my fears to my children. I need to stop transferring my fears to my children. So that's a lot of stops, right? So I just wanted to remember that that's a powerful word. You know, stop judging, stop transferring your fear to your kids, stop wanting perfect kids. And the other word is wait. And this is an acronym. I think it should be what we do as people, is like wait before, you know, you make a decision, you know, kind of sit on it. I think that as parents, as a mother, we think that everything is urgent and that everything has to get done. And there's just always a sense of urgency, at least with my personal experience, there's always been that sense of constant urgency. I have to do this. I have to do that. You know, and the word wait is incredibly powerful. And I want to share with you an acronym that I wrote for myself. And it's been helping me direct my life as a mother. And I think it's just all over. Even if you haven't decided to be a mother yet, if that's still, you know, a long ways in your future, think about this word, wait. So the first one is wonder what, in this case, children, my children, can do without me. And, you know, if you're still not a mother, or, you know, that if you don't want to be a mother, but you can still use that to say, wait, I wonder what others, just in general, can do without me. Wonder, you know, like, yeah, people can do stuff without you, because we tend to think that we are responsible for making the world turn and go around us. If I don't wash the dishes, if I don't get that, you know, that chore done, that nobody else is going to do it, and I have to do it, right? But wonder what others will do without you. You know, without you, you know, what can they do without you? And that's pretty, I think for me, that's one of the biggest things that I have to consider, because I really want to believe that things don't get done if I'm not the one, you know, guiding, instructing, etc. So the A is accept. And in this case, you know, your children as they are. They are morphing humans. I would say that for a lot of people, you know, sometimes I find myself dealing with adults that they're not mature yet. And I have to notice that, and I have to respond according. You know, there's people that I, you know, work with that I still think they still need, you know, some growing up. And I have to accept the fact that these are human beings that are still in the process of becoming mature. And when it comes to children, you know, they're children. The I is for intentionally listen. With my therapist, one of the things that came up is how I desperately need to listen more than I speak. Speaking, you know, it's one of the things that I just enjoy doing, but I need to really work on listening, intentionally listening. And that intentionally listening is, I think, across the board, just a very valuable tool for all of us, be a man, woman, child, because we learn to speak, you know, from the moment we're developing in our mother's womb, we learn language, but nowhere in any of our academic development are we ever, you know, taught to listen. And listening is incredibly valuable to us, especially when it comes to taking care of ourselves. When we are listening, that means we're in that wait. We're waiting. We're wanting to see what the other person has to say. And normally, things will work out in a more calm, and I think that whatever issue is happening will have a better resolution because I decide to intentionally listen. And the last one, the T, is tame your energy. And from somebody who is hyperactive, I can tell you that this is definitely something I'm working on. I learned about taming my energy when it came to, for those of you who were in Panama a few years back, we had a specialist, a woman who had 2 doctoral degrees. She specialized in, you know, working with individuals with autism. And one of the things that she
talked about was how we should not throw our energy at other people, especially when they're on the autism spectrum, that we should actually wait for them to want to come into our space. And that was revolutionary for me, because I thought I had to just, make sure that everybody, was like, hey, how, that I would present myself high energy. How are you doing? And engage people. Well, one of the things that I learned is that I need to tame my energy, as a woman, as a mother, and really allow people to come into my space instead of just, energetically, as I normally do, run into a situation and give my advice, make my own judgments, speak my mind. If I tame my energy, and again, I come to the wait word, and wait and intentionally listen, and accept that these individuals are in the process of maturing, that, even myself, I am, almost 53 years old. I still have so much to learn. So I wanted to share those two words with you: stop and wait. And there's a lot of other stuff, that Patty and I talked about. Of course, gratitude, starting your day off with gratitude, incredibly important. As a mother, how do you take care of yourself? Start off with gratitude. You want to, have a great day, start off with gratitude. Breathing exercises, there are so many. There's the box breathing, where you hold for 4, breathe in for 4. There's a lot of breathing exercises on the internet right now. Go and find the one that best suits you. You will benefit from becoming an individual who stops and takes the breath, especially as a mother. Sleep hygiene. And, a lot of people say this to women who have just had children: sleep when the baby sleeps. And, when I was having my kids, I didn't do it. But now I look back and I was like, wow, I mean, these people were so wise. You need to sleep. If you're going to be in any condition to be the best version of yourself, you need to sleep. Some chi practice, sorry, mispronunciation there. Very important, make sure your energy is flowing appropriately. And we could go on, but those are the things that I wanted to share. And as what I want to leave you with what Dr. Gabor Mate has taught me, and is one of the most valuable pieces of information that he's provided for my personal experience as a mother, is when your child walks into the room, you need to feel and express joy to see that person. He says that is one of the most powerful things that you can do to help that child become a confident individual. And I think that, ultimately all of us, this world is, needs to feel more confident. And as you do that for your children, you'll notice I do that, every time I see somebody, for the first time, I let them know that I feel joy to see them. And that has really been a blessing to me, because it also helps me feel a lot better as I go throughout my interactions with people. Palabras que para mí, que yo estoy utilizando en este proceso de cuidarme, porque todo lo que Patty compartió es sumamente importante en el proceso de cuidado físico. Y yo quería dejarles algo en el cuidado emocional, y cómo como mujeres es importante que nos cuidemos. Y esto les aplica en cualquier etapa que estén. Si algún día van a pensar, si ahorita en su vida pueden utilizarlo, es detente y espera. Obviamente, el detente es detente de juzgar, detente de desear de ser la mejor mamá, ¿no? Porque eso es lo que estamos hablando ahorita. Eso nos lleva a... Eso no es nada, no hay ninguna mejor mamá, no existe eso. Hay una mamá que es adecuada para esos hijos. Y creo que eso es algo que tenemos que ver, porque a veces nos sentimos que estamos en competencia con lo que otras mujeres hacen, y eso no debe ser el caso. O sea, nosotros no debemos ni siquiera tener expectativas de lo que otras personas están haciendo, y nosotros preocuparnos por lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, detente, no juzgar a tus hijos. Eso lo está aprendiendo yo con mis hijos adultos ahora, que me han dicho así directamente: mamá, o sea, no juzgues, así,
no juzgues. Entonces les debo a mis hijos estas pedazos de sabiduría porque los estoy aprendiendo de ellos. Detente, o sea, para de querer tener hijos perfectos, porque no existen. No importa que si trabajaste toda tu vida o te quedaste en casa toda tu vida, tus hijos igual en algún momento van a tener algún trauma. Y ese pedazo de información, de consejo, se lo debo a mi yerno, que una vez yo le dije algo a mi hija que estaba pasando, que me preocupaba, y oye, hija, ¿no has pensado, no, tratando de ayudarla, ¿no? Y me dijo algo que su esposo ya le había dicho, que me he quedado con él, y le dijo, mira, no importa qué hagamos, no importa qué hagamos nosotros, todos en algún momento van a tener un problema, un trauma, algo que fue difícil para ellos procesar. Y es tan cierto, porque no importa qué hagas como madre, tus hijos van a batallar, van a tener dolor, van a equivocarse, van a hacer decisiones que no son las que tú quisieras que ellos hicieran, ¿verdad? Y también detente de estar controlando. Mi terapeuta, una de las cosas que trabajó mucho conmigo recientemente es recordarme que debo de tener, o sea, debo de parar de estar transfiriendo mis miedos a mis hijos. Lo que debo de hacer es pensar en qué son las cosas que yo sé que ellos pueden lograr, ¿no? Y la palabra wait no se traduce literalmente al espera, pero hay cuatro conceptos que yo escribí para mí y te los comparto en wait. La W es de wonder, o sea, imagínate qué cosas puede hacer tus hijos o cualquier otro ser humano sin ti. Muchísimo, ¿no? O sea, nosotros no somos, la verdad, si nosotros ya les dimos una vida donde los hemos nutrido, les hemos dado guía, en su adolescencia y en su adultez, ellos van a hacer las decisiones basadas en lo que ellos quieren para su vida, no en lo que tú quieres para la vida de ellos, porque ellos, si tú tuvieses hijos, es para que ellos vivan su vida, no para que tú vivas la vida de ellos, ¿sí? O tu vida en ellos. Así que, eso es bien difícil, ¿no? Porque dices, lo cargué 9 meses, lo amamanté, le cambié pañales, lo cuidé cuando estaba enfermo. No importa, o sea, si realmente amas a esa criatura, es como dice el dicho, ¿no? Si amas algo, lo tienes que dejar ir. Y así es con los hijos, ¿no? Si realmente lo amas, vas a dejar que cometa todos sus errores y aunque te duela cuando cometa errores, cuando escoja mal, tienes que estar ahí para continuar mostrando el amor que esa criatura necesita. Uh, entonces, tu hijo puede hacer muchas cosas sin ti, especialmente ya cuando está de hecho, hay estudios que están mostrando cómo en ciertas culturas los niños son mucho más independientes y tienen menos problemas de salud mental porque ellos pueden hacer las cosas desde muy chicos, a contrario como en las generaciones que ahorita estamos nosotros limitando, ¿no? Porque tenemos muchos miedos, como les dije, ¿no? Es algo que mi terapeuta me ayudó a poder resolver. La A es de aceptar a tus hijos tal como son. La I es de intencionalmente escuchar. O sea, no es un secreto que la mayoría de nosotros podemos hablar más de lo que escuchamos. Lamentablemente nunca se nos ha dado un curso, ni en la escuela, ni en la casa, de cómo escuchar. Y es de las cosas más valiosas que necesitamos como personas, no solamente como madres, pero como seres humanos, desarrollar, escuchar, ¿no? Y hay un dicho que dice, tenemos una boca y 2 oídos para escuchar más de lo que hablamos, pero no estamos siguiendo esa pauta. Y el último es la T de tame, domar tu energía, porque normalmente como madres, nosotros tenemos que ser las personas que empujamos, animamos, motivamos a la familia y aventamos nuestra energía, ¿no? Detrás de todas las cosas que queremos que se hagan en la casa o que nuestros hijos hagan o que nuestra pareja haga. Y al final de cuentas, como les comentaba en la parte de inglés, uno de los grandes momentos de descubrimiento, de entendimiento al que yo he llegado,
es lo que yo puedo hacer por mi familia, por mis hijos, es dejarlos que ellos lleguen a mí en vez de que yo aviente mi energía, ¿no? Y que ellos puedan decidir cuándo se acercan a mí, hacerlos sentir que el espacio donde yo estoy es uno donde ellos pueden entrar y no ser la causa de que ellos se alejen, ¿no? El domar esa energía. Muchísimo más que compartir, pero son las dos cosas que quisiera dejar con ustedes, aparte de el dormir bien, el hacer respiraciones, y hay muchísimos recursos. Uno de mis favoritos es el box breathing, que es respirar en 4 profundamente, detenerlo en 4, exhalar en 4 y detenerlo ahí sin respirar en 4, se llama box breathing. Y hay muchos otros, les recomiendo que busquen el que mejor se adapte a ustedes, y también practicar diferentes tipos de ejercicios que ayuden con energía, como el chi es uno de mis favoritos, y ya se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos que nos hayan escuchado, y que lo que compartimos con ustedes se quede para que ustedes puedan cuidarse en este proceso de ya sea algún día ser madres, o están en eso, o aún que ya, como Patti nos platicó, ya es nido vacío. No importa, todo esto lo puedes continuar aplicando para la gente que está a tu alrededor, y vas a ver que tú vas a estar mejor cuidada, y también la gente con la que tú. Gracias.